متابعين ومتابعات راديو مرحبا بكم في عدد اليوم، عدد جديد لما راناش ساكتين 01870 24 45. قبل ما ندخلوا في الحصه، قبل ما ندير لكم موضوع الحصه كالعاده، زميلتي شارزة عمروس جات منا او ماي جاد المشاكس. صباح الخير أميرة، صباح الخير حمزة، صباح الخير كامل اللي عم يتبعوا فينا من داخل الوطن أو خارج الوطن. معكم الأخبار أو الموجز الإخباري لصبيحة اليوم. بداية، ارتفع بسبب وباء كورونا إلى 384 ضحية، بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة بالوباء إلى 2718 إصابة موزعة عبر 47 ولاية. هذا وتستمر عدد حالات الشفاء، حيث وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1099 شخص، ويبقى 4205 مصاب بالفيروس تحت العلاج بدواء الكلوروكين. في ذات السياق، كشف مدير الصحة لولاية البليدة أحمد الجمعي أمس الاثنين عن إجراء التحاليل لأكثر من 1200 شخص اشتبه في إصابتهم بوباء كورونا، وتم إرسال هذه التحاليل إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة. من جهة أخرى، أطلق الأستاذان الجزائريان طه مرغوب وبالقاسم حبة مبادرة باسم العلماء الأمريكان من أصول جزائرية، وهذا من أجل اقتناء العتاد الطبي فائدة معهد باستور بالجزائر في إطار مكافحة وباء كورونا. ويتمثل العتاد الطبي بأجهزة للكشف عن الفيروس بقيمة $30,000. في موضوع آخر، دعا وزير التجارة كمال الرزيق أمس المتعاملين الاقتصاديين إلى القيام بعملية إضافية بتخفيض سعر مادة السكر، وهذا خلال شهر رمضان الفضيل. اقتصاديا، وفي ظل تسارع تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 في العالم، تراجع خام البرنت بأكثر من 24% لينزل سعره تحت مستويات $20 للبرميل. في آخر خبر، أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى أمس بيانا حول صيام وقيام شهر الفضيل شهر رمضان المبارك، أكدت فيه أنه لا يجوز الفطر إلا لأصحاب الأعذار الشرعية في ظل انتشار جائحة كورونا. وقررت أن البحوث الطبية تبين أنه لا علاقة بين الصوم والإصابة بالفيروس، وعليه لا يجوز ترك ركن الصيام. نذكر أن ليلة الشك لترقب هلال رمضان ستكون يوم الخميس المقبل. بهذا أنهي معكم الورقة الإخبارية لصبيحة اليوم. يعطيك صحة شارز على موجز الأنباء لنهار اليوم. عودة مجددا لما راناش ساكتين. بس الخير زميلي حمزة. بس الخير. واش راك؟ صافا الحمد لله لاباس. صباح الخير على كاع المتتبعين، يقولوا لنا بونجور، تو الموند نو دي بونجور، صافي بليزير. احنا نفس الخير عندنا باسكو نهارنا يبدا بزاف بكري. دائما فيما راناش ساكتين اليوم نطرحوا موضوع يعني او تخوفات كبيره على تفشي موجه جديده لفيروس كوفيد-19. نعرفوا انه مدينة هاربين الصينية تشهد إغلاقات جديدة وقلق مرتفع بعد تفشي حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد اللي راهو يثير القلق وحتى في العالم. ذكروا أنه هاربين يعني من مدة من يوم 15 مارس على ما أظن ما سجلتش حتى حالة، وبعد بانت يعني حالات جديدة في الأسابيع الأخيرة، وكاين بزاف تخوفات وحتى في الجزائر عن تفشي موجة جديدة. وكاين بزاف لم يقولوا أنه هذه الموجة أو في حالة ما إذا عاودنا سجلنا حالات جديدة لفيروس كوفيد-19 حتكون يعني فتاكة. هاربين من تم يجوا لي هاربين لوجيكمون نو والله سي فري كيستيون. قولنا بالك السيارة سميت على المدينة. dites-nous en commentaire si c'est le cas, histoire qu'on n'aille jamais là-bas. حتى يعني لو كان الا ماشي صح سا اون بلاغ من لي بلاغ تاع زميلي العزيز انيس حمزه شلوش. ثاني كاين خبر ثاني لخبير الصحه العالميه في مجلس العلاقات الدوليه هوانغ يانز هونغ قال انه هجوم كورونا بموجه جديده قد ياتي بطريقه لا تتوقعها السلطات يعني في كل البلدان. اتصلوا بنا وقولوا لنا إلا عندكم تخوفات ولا كنتشوفوا يعني موجة
موجة جديدة لفيروس كوفيد 19. نذكروا عدد الحالات في الجزائر. في الحالات المؤكدة لحقت الجزائر إلى 2718 حالة موزعة في 47 ولاية جديدة. 4205 أشخاص راهم تحت العلاج، و 1099 حالة شفاء سجلت منذ تفشي فيروس كوفيد 19 في الجزائر، و 384 للأسف حالة وفاة. 9 وفيات سجلت في 24 ساعة الأخيرة. عندنا اتصال. الو الو بس الخير. وي بونجور. دكتور عقون من بوغارة في بليدة. نعم. واش راك دكتور، لاباس؟ صافا الحمد لله. تسمع فينا مليح دكتور؟ سمعنا من التليفون ماشي من لايف فيسبوك من فضلك. كيفاش؟ اسمعنا من التليفون ماشي من لايف فيسبوك من فضلك. والله ما سمعت، راني نهضر معاكم بالتليفون نورمالمون. تري بيان. قلنا دكتور عقون، يعني ليفولوشن دي كا هاد اليامات اسكو راك تشوف بلي كاين انخفاض ولا حالات جديده راهي تبان لك في الكابيني تاعك، بما انك يعني كاين بزاف ناس اللي شكيتك انهم عندهم دي سيمبتوم تاع الكوفيد 19 وبعثهم للمراكز الاستشفائيه. وي الحاله الاستغلال نحس شويه نقصت، بس مازال يجوني المرضى اللي عندهم شويه دي سيمبتوم تاع كورونا. دونك نستنى في لي ريزولتا تاع لي دي زاناليز تاع الدم، دي زاناليز سانغين ولا السكانر. Ça dépend كيفاش، ça dépend de l'état du malade. Des fois je les envoie juste pour des analyses parce qu'il n'y a pas de signes pulmonaires. Mais quand il y a des signes pulmonaires, je les envoie directement pour un scanner. Voilà. D'accord. Et ce qui est difficile, c'est de faire le scanner. Donc il y a un radiologue à l'Arba il y en a deux qui le font. Il y a le docteur Daoudi et le docteur Benzaïd qui les font. Mais des fois, bon, l'appareil tombe en panne, c'est un problème. Voilà. Mais sinon, j'ai remarqué que le cas diminuait sensiblement. Il a très chouïa parce que Mazal, j'en ressens encore à peu près les cas suspects, 8 par jour. Hein. Selon vous, docteur Agoun, selon vous, est-ce que l'Algérie enregistrera une nouvelle vague de contamination ou de propagation du Covid-19? Ça, vous savez, personne ne le sait dans le monde. Hein. Maintenant, il y a des nouvelles découvertes, paraît-il. On parle de cette bactérie intestinale Prévolia, ou j'ai oublié son nom, qui serait à l'origine de cette détresse respiratoire. Si une bactérie se traite avec des antibiotiques, donc il y a un espoir, ce qui peut présager donc un avenir meilleur pour nous. Mais pour les virus, personne ne sait. Mais moi, je pense qu'il faut encore quelques jours encore de confinement, surtout dans les wilayas les plus touchés, qui est là-bas à Bougara. Parce que c'est dommage, les gens ils n'observent pas le confinement, parce que s'ils l'observaient, je pense que le taux aurait diminué sérieusement. Mais ce qu'il y a aussi de positif, c'est que tous les malades qu'on envoie à l'hôpital s'en sortent bien. Il y a beaucoup de cas de guérison. Le nombre de décès a beaucoup diminué. En tout cas, je sais que dans la wilaya de Blida, ça a beaucoup diminué. Moi, j'adresse mes malades à l'hôpital de Meftah, parce que je sais qu'à Blida et à l'hôpital de Blida et à l'hôpital de Dufari qui sont un peu surchargés. Mais à l'hôpital de Meftah, les résultats sont bons. Hein. Moi, je sais que j'ai des patients qui sont sortis de l'hôpital, guéris. Il y en a d'autres, j'ai des nouvelles, donc ça se passe très très bien. Le traitement donne de bons résultats. Le traitement à la chloroquine, c'est ça? Le médical est au point ici en Algérie pour la prise en charge du Covid-19. Vous parlez de la chloroquine, le traitement à la chloroquine, c'est ça? Il n'y a pas uniquement la chloroquine, c'est l'association chloroquine, azithromycine, sulfate de zinc, vitamine C. Et maintenant, on rajoute un anticoagulant. Voilà. Donc, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que la maladie était certainement créer des microthromboses, donc qui pouvaient être à l'origine de cette détresse respiratoire. Voilà. On utilise du Lovenox à 0,4
beaucoup dans tous les hôpitaux. Ça donne de très très bons résultats. Franchement, moi, je n'ai pas eu de cas de décès depuis maintenant plus de 2 semaines. Hein. Très bien, merci beaucoup docteur Agoun pour ce constat positif, merci beaucoup de nous avoir appelés. Voilà. Mais il faut que les gens se confinent, hein. Il faut vraiment que les gens se confinent. Moi, là, vous savez, sur la route, je suis passé là par Bir Khadem. Oui. Un encombrement monstre devant alors là, j'ai vu des voitures stationnées devant le marché. C'est une catastrophe. Ce n'est pas comme ça qu'on va baisser le corona, mais je pense que les gens devraient faire attention un peu plus. Ce n'est qu'une question de 10-15 jours. Je pense que ça ira très bien. Donc, mais qu'ils patientent encore 10-15 jours. Voilà. Oui. Voilà. يعطيك الصحة دكتور عقون من البوليدة. Merci à vous. على خير. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au يعطيك revoir. الصحة. كما كنتوا تسمعوا طبيب او طبيب دكتور عقون من البوليدة كان او يعني تأسف انه يشوف بزاف ناس برا وقال انه نستناو لو كان كلكو سمان ونقعدوا في بيوتنا وما نخرجوش الا للضروره بلاك نقدروا يعني نحاربوا تفشي او نتصداو لموجه ثانيه لفيروس كوفيد 19. نذكر بعدد الحالات، نعاود نقولوا عدد الحالات في الولايات. يلا لا ميتيو تاع كورونا كيما على بالنا 89 حالة سجلت في 24 ساعة في 24 ساعة الأخيرة. البليدة ما زالها في أعلى عدد الوفيات 677 حالة سجلت في البليدة. الجزائر 455 حالة، 160 حالة في وهران، 112 حالة في سطيف، 100 في بجاية، 97 حالة في تيبازا، 95 حالة في تيزوز، 91 حالة في عين الدفلة، 72 حالة في قسنطينة. أما برج بوعريريج سجل 62 حالة، مستغانم 51 حالة كوفيد 19، الشلف سجل 49 حالة، 44 حالة سجلت في تلمسان، 42 في الجلفة، 41 في المدية. أما بومرداس تعرف 36 حالة كوفيد 19 وورقلة 34 حالة، 33 حالة في البواقي، 32 حالة في غرداية، 31 في كل من جيجل والواد، 30 حالة في سكيكدا، 39 حالة في تيسمسيل، 26 حالة في سيدي بالعباس، نفس الرقم سجل في باتنا. أما معسكر تعرف 24 حالة، من جهة آخر 22 حالة، بسكرة 20 حالة، كيما عندنا ب20 حالة، 18 حالة في كل من بويرة وعين تيموشنت، 16 حالة في الغواط، 15 حالة في كل من المسيلة تيارة أضرار، 14 حالة في بشار، 12 حالة في كل من تبسة وغيليزان، 11 حالة في قالمة، 9 حالات في ميلة، 7 حالات في الطارف. أما سوق هراس تسجل حسب 7 حالات في الطارف، كانت 8 حالات في إليزي حالتين، وحالة في كل من البيض، تمنراس، تنعامة وسعيدة وتندوف لم تسجل أي حالة لحد الآن. قرأوا شي لي كومونتير. يلا. Déjà, notre ami Abdullah Ben Addouda de Radio Corona International est en train de nous suivre. Il a écrit la vanne sur le herbil Santa le Covid-20. Il m'a cassé. Mais après, il s'est rattrapé. Je rigole, جاتني في بالي directement تاني. Donc, moi et Abdullah Ben Addouda, on a eu la même réflexion. Yes. C'est tout. كاين بزاف les commentaires. حمزة شلوش. نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاود نولوا. والليلة ما هي ليلة مغرب مسكر أجيب لها مريخ والليلة ما هي ليلة مغرب مسكر أجيب لها مريخ
لي قوار قلبي لبحر طرني كيما رماني للزين الفاني عدو يحفر لي قدر وادر لي ساكتين 021 78 24 و 45. عندنا اتصال. يلا الو الو. الو مساء الخير. مساء النور. شكون معايا؟ كمال داوود جورناليست. مساء الخير كمال داوود. سي سوربريز. وي يعطيك الصحة اللي عيطتنا لراديو ام كمال داوود. الكاتب المشهور كمال داوود. كيفاش راك تجوز لو كونفينمون تاعك هاد الايامات؟ وين راك ديجا؟ من وين راك تتصل بينا؟ دو شي موا دورون. من وهران الباهية. كيفاش راك تجوز الايامات تاعك؟ Comme beaucoup d'Algériens, donc j'en profite pour travailler. Je vois mes gosses, je fais du sport, je cuisine de temps à autre, donc comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup de gens, plutôt que comme tout le monde. Pas comme tout le monde, malheureusement. ماشي كاع الناس راهم confinés. Oui, mais je suis confiné de la même manière. Ma femme, elle est médecin, donc j'en sais un bout. Je sais qu'est-ce qui lui en coûte, quels sont les sacrifices qui sont faits par beaucoup de gens, quel est l'effort qui est consenti par énormément de gens, etc., dans les conditions que l'on connaît. Une écriture en perspective, Kamel Daoud? J'espère bien. Dans la peau d'une espèce menacée, déjà, c'était une très belle écriture. Je crois que c'est vraiment une idée qui est là. C'est-à-dire, nous étions une espèce menaçante pendant longtemps, pendant toujours. Et là, d'un coup, on se retrouve derrière les barreaux, ils sont confinés dans des eaux, qui sont gardés par les autres espèces. Et ce n'est pas uniquement politique, c'est quasiment biologique. Nous sommes une espèce menacée aussi, maintenant. Pour ceux qui n'ont pas... Pour ceux qui ont raté ce texte sur Radio Corona International, je les invite à aller le checker. Franchement, c'était une très belle balade littéraire. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé. Kamel Daoud. Qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir trop voyager dans le monde? Vous qui êtes un globe-trotter. Allô, allô? Ah, je crois que Rahilna l'appelle. نقاطع الاتصال للاسف مع كمال داود. بالك نعاودوا مره واحده اخرى نحاولوا نتصلوا به مره اخرى. نروحوا الفاصل الموسيقي. On l'a perdu. On l'a perdu, oui. نعاودوا نتصلوا به مره اخرى. نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاودوا نقولوا
نعاودوا نتصلوا بكمال داوود، نتمناو يكون عندنا الحد نتصلوا به اما اليوم او في عدد اخر. سيتي اون بيل سوربريز، ما كنتش على بالي بلي كمال داوود اللي كان في الخط. نقعدوا في المجال الفني. البارح كانت عندي لوكازيون، كان عندي لو بليزير نشوف شكون رابح أوغاد المغني والطباخ، اللي شيف كوزيني تاني. غراسا كي؟ غراسا أنيس حمزة شلوش اللي عرضوا في حصة دوينغ دي زيت. أنا شفته وحبيت نشارك معكم كيفاش راهو يجوز ياماتو وشنو هي الموسيقى اللي يسمعها. درت فيديو صغير نروحو نشوفوه ونعاودو نولو. En confinement, déjà ça fait longtemps, hein, je me suis mis en auto-confinement avec la famille du moment où on a l'hôtel, le restaurant, les activités et tout. Donc, je me déjà des sports, de la taille. C'est bien. Donc, j'ai la chance que ma femme, c'est un peu une prof de pilates. Les pilates, c'est des exercices qui ont été inventés par M. Pilates, très très importants pour renforcer la respiration, le système nerveux et surtout les muscles de l'intérieur. Le yoga, je fais un peu aussi de heat work, graisse et tout. Et déjà, ça me prend 1h30 par jour, là, jusqu'à 2 heures. Où je suis comme cuisinier et حكمتني في الدار على مرة، دونك لازم نطيب لها. نحط بزاف الشاف رابح في انستغرام تاعي ولا في انستغرام تاني الشاف رابح، وفي فيسبوك نحط بزاف لي فوتو، وبيانتو جو في ميتر دي فيديو وتاني لي روسيت. مي اوبليجي شغل ماشي تفلسيفه، كاين العدس، كاين اللوبيا، كاين الخضره. انا ناكل بزاف فيجيتاريان باسكو اللحم سي با تري ريكوموندي الناس اللي على بالهم دايت وكذا. دونك طيب بزاف عفايس هكذايا، روز، شويه تاع طعام وكذا منا. مي سي توجور كرياتيف، شغل انتويتيف، شغل واش كاين اللي كاين نضربهم بلاطوش تاعي. اللي يحبوا يقراجوا يجوا للانستغرام. ابارتي ثاني واش ندير، جون بروفيت اوسي بور ابروندر دي لونغ. جي توجور فولو اميليوري مون ايطاليان اي تو. دونك ديولينغو je conseille Duolingo. في عود تلعب لعب في Duolingo. Si je recommande comme film, par exemple, l'enfant qui a réussi à accrocher le vent. C'est un petit garçon dans un pays du tiers-monde dans lequel il y a pas d'eau, il y a de la sécheresse. Il réussit à faire un moulin à vent pour extraire de l'eau de la nappe phréatique pour aider son village. C'est un truc incroyable. موسيقى par exemple parce que Duolingo ما يكفيش، دونك لازم الطليانية تاعك تكتب، لازم تسمع. Je suis revenu un peu classique italien اللي كنت نسمعهم pour تعرفوا كاع الجزائري يعرفوا لاشاتي مي كانتاري والله غيتارا ايمانو لاشاتي مي كانتاري la canzone piano piano. Donc ça me permet de rigoler, de me rendre compte de ce que je disais mal, ce que je disais bien, et de comprendre enfin cette chanson. Par exemple, Bella Ciao, je te regarde la Casa de Papel. Donc شفتها la 4e saison تاع la Casa de Papel، خوكم من الاولين Casa de Papel en version originale اسبانيوليه يرحم باباك. و لا كازا دي بابيل فيها بيلا تشاو وبارتيجانو، تعرفوها هذه. una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato. Aussi un peu ce que j'écoutais avec في هذا الكونفينمون تاع بوكو دون تروسبكتيف، يعني تفكر لا نوستالجي تاع تولي بزاف الحوايج اللي كنت تسمعهم. دونك انايا شعبي ولا معطوب ولا بغيل ولا براسانس ثاني، tout des trucs à texte que j'ai toujours adoré. Je reviens vers ça. J'écoute beaucoup aussi les choses qui يخرجوا لك تحت فيديو راب جديده كذا منا موسو جديد ملهي كذا. Je suis obligé d'écouter les textes que je suis en train de faire, les morceaux اللي لازم نحفظهم باش كاش نهار نغنيهم لكم اون لايف. الموسو جدد اللي نديرو فيهم باغ اكزومبل بيانتو، وسبيسيال ليكم راني درت لكم موسو صغير. قال لك اللي فات مات، قلت لك اللي فات فات. ناس عايشه اللي ما نساش، ما كاش فينا اللي ما تبقاش، يموت غير اللي ما براش، اللي من عمره ما بقاش يبرى اللي ينوض من الفراش. وكيما على بالكم كاع ريحوا في الدار، ايفيتيو لا بروباغاسيون تاع الفيروس بالعقل شويه شويه، بلا ما واحد
لا يخلع روحه ولا ياكل راسو بلا ما الواحد يعمر راسو داروها بلا عاني ما داروهاش درناها ما درناهاش جافي اونفي دير صا اي تو. راديو نقول لكم حاجه راني معاكم على بالي بلي كاين ما يحبوناش وعلاش في خاطر اللي يحبونا وان شاء الله دائما لقدام مستعرض بكم جميع واحد في هذه البلاد يسي يدير حاجه يسي يافونسي يخدم يوم الصباح ويكري حاجه جديده رانا معاه نوقفوا معاه وانايا راني معاكم براديو نحبوكم بزاف صافي لونطون نتبع نشوف كيلكو زيميسيون هكذا منا كيلكو تروك دي فاصون وين تروح تخرج لك عفسه راديو هكذا اي برافو بور لو ترافاي في برافو ا تو الموند ici dans la radio bravo à Qali Hassan et merci pour l'invite merci de penser aux gens qui font bouger les choses في الجزائر et de leur donner une voix de leur donner منصه تعرف بكم 99% الناس كانوا يقولوا ما راناش ساكتين دونك راكو تعرفوا خوكم رابح دونك كيشوط شاف رابح ولا ام بي اس الميكروبليزي سكات من 99 وحنا نقول لكم ما راناش ساكتين. صح بابا صح. هذيك صح كاين غلطه في الاسم ربح وغاد ماشي ربح وغان من اون ستار نعاودو نروحو لأون اوتر ستار. انايا كمال داود ماشي انت كمال داود. سيتي اون بلاك. الو Oui. نوس il est de retour كمال داود. اسمح لنا على الانقطاع ما على باليش سي سي لو ريزو ولا سي تكنيك. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Alors قبل ما يتكوبا لابيل حمزه زميلي كان يقول لك qu'est-ce que ça vous fait de ne pas voyager ces mois-ci là c'est Comme d'habitude. Comme vous avez coutume de faire. Non, alors voyager, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça Oui. me permet de recontacter des gens, de rencontrer, de sortir un petit peu du couple franco-algérien dans lequel on s'enferme intellectuellement, historiquement, émotionnellement et par toutes les voies. Oui. Mais en même temps, ça me frustre du côté de la vie familiale, de la vie quotidienne surtout, des petites habitudes à la journée, enfin à la vie quotidienne, donc faire du sport, cuisiner, sortir, aller dans les villages, se promener, etc. Donc c'est un peu frustrant. Donc pour le moment, j'ai une occasion, je vois le bon côté des choses, j'ai une occasion de rester chez moi, de lire surtout, et de relire, d'écrire, afin d'essayer d'en profiter. Ce n'est pas évident, parce qu'au début, c'est pas évident d'écrire un roman, alors que ce qui arrive dans la réalité est plus extraordinaire que n'importe quel roman depuis quelques décennies. Pourquoi pas un roman fantastique, justement, qui serait inspiré de la situation apocalyptique que nous sommes en train de vivre? Wallah, je crois plutôt que les gens ont besoin d'évasion, d'histoire d'amour ou d'histoire. Exactement. On a besoin d'amour. Vous savez, le confinement, j'ai l'impression qu'il faut le réfléchir, l'analyser, le penser. Et si on écrit des livres, c'est pour l'oublier. Ce n'est pas pour créer une prison dans la prison. Donc, je pense que la littérature d'évasion pourra avoir de l'avenir. Mais Tout pas à fait. la littérature de réflexion immédiate sur nos sorts. Je pense pas. Mais il se Des livres à nous conseiller ou là à nous suggérer? Oui, alors c'est curieux, c'est que tout le monde qui me demande ça, enfin, la plupart, t'as les journaux un peu partout qui me demandent qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je conseille, etc. Je ne sais pas, je suis en train de lire un roman extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, de Tim Willox. C'est un écrivain anglais, le roman s'appelle La Religion. Il est magnifique, c'est un roman historique sur la guerre entre les Ottomans et les Maltais au XVe siècle, je pense, ou plus tard. Donc, je suis en train de relire les nouvelles d'un anthropologue des religions, Mircea Eliade. Et puis, est-ce que j'ai des livres que je conseille? Ou des films, pourquoi pas? Pardon? Ou des films? Ah, les films. حبيت الفيديو تاعك عمي صبايا تخسي شنو مالف. Parce que je pense que Je sais pas. ça intéresse tout le monde. Non, en général. Mais je regarde peu de films. Vous n'êtes pas cinéphile. Monsieur Kamal Daoud, vous dites qu'il faut faire une littérature d'évasion, qu'il faut oublier un peu le Covid. Pas il faut, je conseille. Il faut, non. Il est préférable. Il est préférable. D'accord. Est-ce qu'il ne serait pas justement préférable de justement marquer le coup et tirer des conclusions et des enseignements de cette situation? Parce qu'en fait, avant le Covid, l'homme pensait qu'il était au-dessus en fait de la chaîne alimentaire et animalière, j'allais dire, alors qu'on est juste une partie de cette chaîne. Est-ce qu'on n'a pas trop pris la grosse tête, j'allais dire, tout simplement? Sauf quand il y a un cataclysme inexplicable, on lui cherche toujours une explication rationnelle.
rationnelle. Donc, on va réinventer le péché religieux, Dieu nous punit. On va réinventer le péché écologique, Oui. genre nous avons trop tiré sur la corde, etc. C'est tout à fait humain de trouver une explication. Mais pour le moment, tu tires une conclusion sur une affaire qui n'est pas encore finie, qui n'est pas encore terminée, qui nous force à nous adapter. Peut-être qu'il faut réfléchir nos comportements, c'est vrai, mais pas uniquement. Je pense que c'est un épisode qui va nous marquer durablement. J'ai écrit une chronique pour un journal français, je crois, où je disais que autant le sida a marqué nos imaginaires et notre sexualité, il faut le dire, donc le Covid va marquer notre façon de toucher les autres, de serrer des mains, d'étreindre, de fréquenter, de sortir, de voyager, etc. Donc, Mazal, tirer des conclusions, j'aime pas. On ne tire pas des conclusions avec la littérature, on imagine, on essaie d'aller vers la vérité par l'imaginaire, plutôt que par la réflexion. Enfin, c'est un vieux débat, mais chacun a sa conception. D'accord, merci pour la réponse. قبل ما نكملوا اتصال هذا مع كمال داود قلنا أذكرك خايف من موجة تفشي جديدة une nouvelle vague de propagation. Écoutez, je ne suis pas médecin pour tirer des conclusions. Je n'aime pas aussi, je n'aime pas les théories du complot. Je n'aime pas les soupçons radicaux sur tout ce qui s'est fait en Algérie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y a beaucoup de volontaires. Mon épouse, elle est médecin et elle me raconte le volontariat à beaucoup de gens. C'est vraiment extraordinaire. En plus, c'est un volontariat qui n'est pas dans le sens militant ou la politique ou la religieux. Il est vraiment humain. Et je trouve ça extraordinaire. Et sachant que je fréquente aussi plus ou moins ce milieu médical, il y a des gens qui font avec les moyens du bord ce qu'ils peuvent. D'un autre côté, je suis contre le fait qu'on tire une sorte de bilan négatif sur ce que fait le gouvernement actuellement. Je suis désolé, il y a des choses qui se font parce que nous sommes tous impliqués. Il y a eu des choses qui ont été faites. Nous avons surmonté le stress à les approvisionnements, donc il n'y a pas de panique pour le moment. Donc, je suis quelqu'un qui essaie de voir le bon côté d'un fruit pourri. Oui, enfin, si vous avez l'habitude de voir les choses ainsi, oui, d'accord. Moi, je les vois comme ça. Oui, j'avais compris. Et donc, je vois aussi d'énormes bonnes volontés autour de moi. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième vague qui va venir ou pas, etc. Wallah, je ne suis pas médecin, je ne tire pas des conclusions. Essayons d'abord de survivre à la première vague, on verra pour la deuxième, si elle va venir. يعطيك الصحة كمال داود على هذا الاتصال. Merci à vous. Merci. يعطيك الصحة تهلا في روحك. Et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, ce qui est très rare dans les médias algériens. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Appelez-nous une autre fois aussi, hein. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Avec plaisir. Non, il y a beaucoup d'a priori. C'est-à-dire, parfois on me dit pourquoi vous parlez dans les médias étrangers, pas dans les médias algériens. C'est pour la bonne raison que quasiment tous les médias algériens ne m'appellent pas, ne me sollicitent pas, ne me demandent pas si j'ai quelque chose à dire, etc. Donc, c'est pas le cas de Radio M. Non, c'est pas le cas. Et je pense pas que ce soit de la mauvaise volonté de la part de la plupart des médias. A priori, que quand tu parles ailleurs, donc ça veut dire que etc. Alors que c'est juste un a priori. J'ai été invité une seule fois dans une télé française algérienne, j'ai répondu. Je suis invité de temps à autre à parler ou à écrire dans Radio 1 ou la Maghreb, je le fais. Mais tout le reste, c'est des préjugés. Franchement, c'est des préjugés. Mais bon, c'est une belle occasion. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. يعطيك الصحة مسيو كمال داود. كان معنا كمال داود الكاتب والمشهور. كمال داود لا ستار اتصل بينا وانتم ما تتصلوش بينا 021 78 24 45 اتصلوا بينا ما تبقاوش ساكتين. نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاودوا نولوا.
नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया कि शराब पीना सिखा दिया ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया ये शराब पीना सिखा दिया तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया ये शराब पीना सिखा दिया ما زلنا دايما في مرناش ساكتين على راديو ام. عندنا اتصال كالعاده، دايما تفكروا الناس البليده ونحاولوا يكونوا عندنا معلومات ومراسلين من البليده. الو وي أنا معك. مساء الخير. بخير. حميد غمراسة من صحفي من البليده ولا من بوفاريك من بن شعبان بريسيزيمون؟ بن شعبان أنا أقرب البوفاريك منه إلى البولي. الى البليده. واش راك حميد غمراسة؟ الحمد لله الله يهنيك وانتم صافاكم ملاح؟ الحمد لله الحمد لله. واش راهو الوضع في بن شعبان ولا في بليده ولا في بوفاريك؟ والله بون في المكان يعني موجود فيه بن شعبان هي بلدة صغيرة يسكنوها ناس يعني عدد كبير من السكان. يعني الحركة التجارية أراضي درامضة يعني هذه الأيامات لاحظنا أنه عودت ولات أكثر كثافة، يعني الناس يخرجوا بزاف. Il y a un relâchement. On peut dire qu'il y a un léger relâchement. الناس bon les réflexes نتاع رمضان هذاك تاع القضيان رمضان الناس تخرج تشري. البارح درت جولة خفيفة في بوفاريك، يعني واش نقول لك لي سوبيرات معمرين الفضاءات التجارية فيها حركة كبيرة. أنا لاحظت أنه التباعد الاجتماعي هذاك لا ديستانسياسيون سوسيال يعني تقريبا قليل اللي يحترمها. مش كامل الناس للاسف لابسين الكمامات. يعني يعني انا كمراحل يعني كصحفي نقدر نقول لك بلي الحجر الصحي ماهوش محترم بالقدر اللازم يعني. وفيما يخص المساعدات ولا مشكلة توزيع المساعدات على الناس المعوزة في منطقة البليدة وكل ما يحولها، وش اسكو تغير الوضع؟ وش راك تلاحظ نتايا؟ بون شي لاحظته مثلا هنا في بن شعبان كاين يوميا يعني اصطفاف الناس امام البلديه. يبدو لي انه كل واحد راح باش يشوف اسمه في لا ليست اذكره معني بالاعانه تاع مليون سنتيم. اصداء جاتني من بلديات مجاوره كيف الناس تروح يوميا البلديه طوابير. البعض يرجع غاضب على اساس انه ما هوش معني. فيه انتقادات كثيره يعني للمعايير اختيار الناس للاستفاده من هذا المنحه. الكثير يقول لك بلي هذا عنده مدخول لا باس به، علاه يطمع في المنحه تاع حتى انه من عمل البلديه تعرف يعني العائله الى عندها مدخول ولا لا الى تعفيها من هذه المساعده ولا لا ماشي خدمه. صحيح هي البلديه يعني كيدوا ريسونسي المحتاجين والمعوزين، ولكن احنا نعرفوا عندما يتعلق الامر يعني هكذا بالمنح والاعانات دائما كاين انتقادات، وكاين بعض هكذا اللي يحبوا نلاحظ يعني بعض ديكا ايران اللي يحبوا يدي اعانات هما ماهمش من المستحقين. وكثير من الناس يعني تنتقد رئيس البلديه على اساس انه هو اللي متواطئ في توزيع اعانات على ناس على غير مستحقيها. طبعا كلام كثير، ولكن الدقه والمعلومه الصحيحه صعب انه الواحد يتحصل عليها. ولكن يمكن نقول لك انه انا في البلده فيه تذمر كبير بالنسبه لهذا المنحه بالنسبه للاعانات. هما يقولوا باللي الكثير من الولايات والمناطق الفلاحيه ترسل منتجات صحيه ومواد غذائيه، بصح ما شفنا والو،
كاين هناك بزاف اخبار او اقوال ولا دي برويت كولوار باللي العديد من الولايات راهي تبعت مساعدات للبليده، لكن اما ما تلحقش اما تلحق وما تتوزعش يعني بطريقه عادله. صحيح الناس تشوف في الفضائيات يوميا في نشرات الاخبار قوافل المساعده تجي من الولايات المجاوره، خاصه من عين دفله من المديه، يعني الولايات المجاوره باش تساعد البليده على اساس انها في حجر صحي منذ اكثر من شهر. لكن فيه غموض، يعني فيه ضبابيه، كاين الفلو اوتور دو سي زاد. مش عارف المفروض الوالي نتاع البليده هنا يوضح، يخرج يوضح، يشوف بنفسه كيف الاعانات هذه تتمد، اسكو توصل للمستحقيها، خاصه للعمال لي جورناليين من العمال ذات الدخل اليومي. فوالا. هنا في البليده كاين حوالي 1 مليون ساكن في الولايه. معلومات تفيد انه نسبه كبيره يعني من السكان يشتغلوا في العمل الموازي، يعني في النشاط الموازي. في الجزائر عامه يعني لاحظنا خاصه في هذا التفشي وباء الكوفيد بين لنا يعني باللي كاين بزاف ناس يخدموا عندهم عمل يومي وعندهم دخل يومي يعني. صحيح وهذا انا كما الامس لاحظت، خرجت في بوفاريك الناس حاطين هكذا دي زيستونسيل الماعن يبيعوا فيهم برا، وكاننا يعني في كما عشيه رمضان العام الماضي. تهضر معاهم يقول لك يفو بيان كو جو غان ما في، لازمني نخرج عليه نجيب قوت اولادي ورمضان جاي والمصاريف، والدوله ما تفكرش فيا. انا ما ساعدتنيش الدوله، اذا لازم اتدبر امري على كل حال نعيش انا واولادي. لهذا السبب يعني احنا نضلوا نقولوا اتصلت بينا خطره سيده وقالت لنا انه ما لازمش نجرحوا بعضنا، لانه في الفيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي عامه كاين بزاف الناس يسون بوينتي دو دوا ويقولوا لهم وعلاش راكم تخرجوا وعلاش يعني تجريح. احنا ما نعرفوش الظروف اللي خلات الناس يخرجوا يخدموا ولا الناس يخرجوا يقضيوا، ما نعرفوش الظروف تاعهم. دونك نحاولوا نوعيوا يعني بطريقه محترمه بلا ما نجرحوا بلا ما نمسوا الاخر. تطفي يعني الناس، الواحد لازم يعرف وضعيات هؤلاء الناس. انا ما نظنش واحد اذا قاعد في داره يروح يخرج يعرض نفسه لاحتمال الاصابه بكوفيد 19 ويجيب المرض لاولاده لو كان ما فيش سبب قاهر يخرج. اكزاكتومون. حميد غمراسه، يعني سؤال اخر بغياف من قبل ما ننهيو الاتصال، لانه لحقنا كملنا الجزء الاول تاع عدد اليوم. قل لي اسكو انت راك متخوف لموجه ثانيه لتفشي وباء كوفيد 19؟ طبعا على غرار كل الدول اللي اصابها الفيروس بشكل قوي، الصين، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا خاصه، كلهم يتخوفوا من موجه ثانيه. ولكن هادو يتخوفوا من موجه ثانيه مع الحديث على ان ديكونفينمون بروغريسيف. هما راهم دخلوا في المرحله تاع انه يخفوا من الحجر الصحي. احنا مازال ما بديناش نهضروا على تخفيف الحجر الصحي، مازالنا يعني ما لحقناش ميم با الحجر الكلي يعني. اكزاكتومون. هما راحوا لو كونفينمون توتال، بعدها الاصابات نقصت والعدد كاين هناك تخوف، خصهم يهضروا على ان ديكونفينمون بروغريسيف. احنا مازال ما وصلنا لهاش. اذا طبعا لما نروحوا للمرحله هذه يبقى انه الخوف يبقى قائما من موجه ثانيه. وتصور ان السلطات حتى لو مش عارف انا بعد ربما 20 يوم ولا ممكن تروح لهذه المرحله، ولكن ستوصل. يعطيك الصحة حميد غمراسة، صحفي من البوليدة أو من بن شعبان اللي قريب على البوفاريك أكثر من البوليدة، على هذا الاتصال. انقطع الاتصال، معليش، لحقنا لاخر الاتصال. كان هذا الجزء الاول لعدد اليوم اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45. اتصلوا بنا في الجزء الثاني. زميلي انيس حمزه شلوشو اللي راح يستقبل اتصالاتكم، وانا راح نقرا الرسائل ولا لي كومونتير تاعكم.
جديد في استوديو مرانا ساكتين قالوا لي ça se fait pas de mettre un bonnet mais je vais le garder quand même 021 78 021 78 021 78 24 45 021 78 24 45 الفقرة الثانية تاعنا تاع مرانا ساكتين معنا شهرزاد عمروش تقدم لنا كورونا ترند. اهلا حمزه، مرحبا بكل المتابعين في فقره كورونا ترند والمواضيع الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ فقرتنا من مصر، حيث اعتاد المصريون الذهاب إلى الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة في بداية فصل الربيع تزامنا مع احتفالاتهم بأعياد شم النسيم. لكن في ظل انتشار جائحة كورونا أظهرت صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلو الشواطئ في محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط من المواطنين، وهذا بسبب تشديد الحكومة من إجراءات الحجر ونشر قوات الأمن وإغلاق الطرق الرئيسية في محافظات عديدة. تشهد هذه الأيام عدة مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد نظام الحجر المنزلي، وهذا في عدة دول في العالم على غرار جمهورية أوسيتيا الشمالية في روسيا والعاصمة برلين في ألمانيا، أين ألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرات المحتجين. وفي نفس السياق فإن العديد من الولايات الأمريكية تخطط تخفيف القيود بعد خروج العديد من الأمريكيين في مظاهرات رافضة للحجر الصحي، ومؤيدين الرئيس دونالد ترامب في دعوته بإنهاء إجراءات الحجر الصحي التي فرضت لاحتواء الوباء. في موسكو تعافى 3 مرضى من فيروس كورونا وخرجوا من المستشفى بعد أن نقلت إليهم بلازما تحتوي على أجسام مضادة للوباء، وهذا بعد 10 أيام من تلقيهم العلاج. وتأمل روسيا في ازدياد عدد المتعافين بهذه الطريقة العلاجية التي ستساعد في التعامل مع جائحة الفيروسات التاجية. في آخر خبر لفقرتنا إلى إيطاليا، وبالضبط في مدينة البندقية، أين تستخدم مؤسسة خيرية الممرات المائية لتوزيع الأغذية على العائلات والمسنين، وهذا في ظل إجراءات الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا. بهذا أختم معكم ورقة كورونا ترند لنهار اليوم. نعود بكم في استوديو. اميره فينامون فيني خطفت لي البوني تاعي، قالت لي سا سفي با دونك فوالا بصحتك اميره. يعطيك الصحه شهرزاد. باردون دائما تفضحوا واش نديروا derrière les coulisses. Bah oui, écoute, avec un bonnet, je me retrouve sans bonnet. Il faut bien que je m'explique. يعطيك الصحه شهرزاد، شكرا جزيلا. البارح كان معنا عبد الكريم من البليده، عيطنا من البليده. Il nous avait parlé d'une vidéo qui كانت تسركل في انترنت montrant des denrées alimentaires qui était caché apparemment à la population. بعث لنا الفيديو عبد الكريم، دوك راح نجوزوها لكم، راح نشوفوا المقتطف ونقولوا لكم الفيديو تاع البليده. ما كاش فيديو تاع البليده، c'est pas grave. Je vais vous parler en fait d'une information qui a fait jaser en ce moment sur internet. Le professeur Jean-François Delfrenzy, je ne sais pas si je le dis correctement, a rapporté ces derniers jours des informations surprenantes au sujet du virus. Et je le cite, on a quelque chose de très particulier avec le tabac. En fait, la nicotine et le tabac, on a constaté plutôt, vu que c'est le professeur qui parle, que l'immense majorité des cas graves ne sont pas des fumeurs. Comme si le tabac protégeait contre le virus via la nicotine. Le pneumologue et tabagologue, quant à lui, professeur Bertrand Danzenberg, que des noms compliqués, était l'invité de LCI hier. Il a confirmé l'information. Il avait dit que la proportion des patients fumeurs hospitalisés était très faible en comparaison avec le nombre de fumeurs recensés dans la population mondiale. Donc, d'après ces professeurs, les récepteurs à la nicotine
يقربوا بزاف les récepteurs تاع le Covid-19 et du coup ils perturbent le virus ou la propagation في le corps quoi. C'est une information très surprenante. المجلة البريطانية Oui. تقرير لمراسل الشؤون الصحية بيتر بومونت بعنوان هل ستكون هناك موجة ثانية لوباء كورونا. وهذا المراسل يقول أنه في الوقت اللي بدأت بعض الدول التفكير في تخفيف إجراءات الحظر عفوا الصحي والإغلاق الاقتصادي، عربت بريطانيا وألمانيا عن مخاوف من اندلاع موجة جديدة للوباء. Donc إذا كان موجة ثانية متى؟ وكذلك يوضح الكاتب أن الأوبئة التي اندلعت في السابق كما وباء الإنفلونزا الذي تفشى عام 1918 وقتل أكثر من 50 مليون شخص يعتبر مرجع للأوبئة اللي تفشت على عدة مراحل، كانت كل مرحلة منها أكثر فتكا من التي سبقتها. دونك الموجة الثانية إذا كانت هناك موجة ثانية على حسب الخبراء راح تكون فتاكة وأكثر خطر من الموجة اللي رانا نعيشوها. Oui, la grippe espagnole a tué en deuxième partie, j'allais dire, de sa propagation, c'était en 2018. À chaque fois on compte 2000. En 1918, alors qu'elle était apparue en 1917. Nous avons un appel. الرواق الأبيض. Lancez le الرواق الأبيض. El jingle تاع الرواق الأبيض qui a finalement été fait. Après, on reprendra l'appel. كيما على بالكم الرواق الابيض هو يعني مخصص les associations qui font un travail énorme sur le terrain en cette période de confinement et de crise sanitaire. معنا نسرين في الرواق الابيض. نسرين مرحبا بك. مساء الخير. مساء النور. واش راكم لاباس؟ صافا الحمد لله. السؤال عليكم. برافو pour l'émission, يعطيكم الصحة. Merci يعطيكم الصحة. انتم اللي vous encouragez pour qu'on continue. Sinon sans vous on pourrait pas exister. C'est mutuel. Oui. Comment ça va Nesrine لاباس؟ والله الحمد لله. سي نسرين طهاري bénévole. نعرفوك نسرين نعرفوك. J'ai appelé. Oui. Et puis bon نخدم مع des bénévoles. Oui. De tous bords. Voilà. D'accord. Et à l'avant-veille de Ramadan, c'est l'avant-veille, c'est ça? Exact. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai envie de dire qu'à l'avant-veille de Ramadan, la mobilisation ou التضامن مازالوا aussi fort. D'accord. الأطباء باش نعاونوا الممرضين، باش نعاونوا tout le personnel médical. ما شاء الله يعني نحب نشكر كاع المواطنين اللي راهم موبيليزي. La veille de Ramadan, nous sommes tous encore mobilisés et nous le serons encore plus. Pendant la période de Ramadan, vu la particularité de cette période, en tout cas dans ce contexte-là. Donc il n'y a pas eu de récession ni d'accalmie, tout va bien. نعم. Il n'y a pas eu de récession quant aux activités non, associatives. Pas eu de récession, au contraire, مازلنا نواصلوا في المجهود نتاعنا. On rencontre quelques difficultés يعني في نقصة المواد. Oui. J'ai envie de dire la matière première qui est demandée par les médecins. Par exemple, اليوم ماناش نلقاو des masques FFP2 باش نمدوهم les médecins. ماناش نلقاو certains produits très très rares. وزادونا par contre des demandes supplémentaires من عند les médecins. Les راهم ils nous sensibilisent sur par exemple les logements. Est-ce qu'on peut les aider حنايا en tant que bénévoles ou là que mouvement de la société civile? Est-ce que نقدروا نعاونوهم pour les héberger pas très loin c'est-à-dire pas très loin des hôpitaux. نصيبوا لهم des solutions. ورانا نحوسوا justement في des solutions باش C'est pas un travail qui devrait être fait par des officiels. C'est des ALCA, en fait, les officiels sont en train de faire les choses. Ça a été présenté en tout cas par les autorités. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment que l'on puisse aussi compléter et apporter d'autres solutions aux médecins. D'accord, optimiser les solutions qui existent déjà. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, toutes les solutions sont les bienvenues. Oui. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais il faut qu'on avance dans l'optimisation et l'amélioration de ces solutions. Oui. C'est mon point de vue à titre individuel. Donc, d'accord. C'est vraiment ça. Et sinon, pour Ramadan, est-ce qu'il y a un programme spécifique? Est-ce qu'il y a un changement ou là une augmentation de l'activité? De l'activité, vous parlez des bénévoles? Des bénévoles, oui. Est-ce que vous concertez, Benatcom, vous concertez, vous vous dites qu'il faut donner
un plus gros coup, il faut donner il faut faire plus d'efforts. والله نكذب عليك يعني مازال ما هضرنا Oui. على لاسبي نتاع رمضان باسكو بور نو يعني رمضان مرحبا به ان شاء الله يجي ونصوموا بالصحه والهنا. En fait, c'est ça, au Jai Ramadan, on va le Céline. prendre comme il est, quoi. Personne n'est Céline. préparé. Prendre ou ça veut dire pour moi Ramadan c'est peut-être une opportunité pour rappeler les aspects de notre religion qui Oui. appelle à l'union, qui appelle à la solidarité, qui appelle pour Donc Tout à fait. ça va aider نلموا الشمل أكتر, quoi. يعطيك الصحة نلموا الشمل أكثر. نسرين انا عندي سؤال ما على باليش الا عندك معلومات ولا الا تقدري تجاوبيني. انا يعني نتساءل مع كيما بزاف ناس كيما انايا على لي ريستو دو كور دونك مطاعم الرحمه. كيفاش راح تكون هذا رمضان يعني اسكو حيكونوا مطاعم الرحمه ولا يعني حتلغى وحيديروا في بلاصه مطاعم الرحمه يعني حتكون يعني طريقه اخرى لتوزيع المأكولات. C'est un aspect plus. Alors, أنا واش نقدر نقول لك d'un point de vue logique يعني c'est mon point de vue hein. Normalement مطاعم الرحمة ils obéissent au même c'est-à-dire نفس القانون اللي راهو مطبق على المطاعم. Exactement. دركا est-ce que يعني السلطات elle va prévoir des mesures exceptionnelles c'est-à-dire comme c'est fait en Indonésie par exemple les mosquées restent ouvertes mais avec une distanciation de 1 mètre entre ceux qui font la prière. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit agile ou qu'on trouve des solutions justement باش ما نقطعوش هاد المطاعم. Est-ce que moi je sais qu'il y a par exemple certains providers les comment on appelle ça les temtem etc. Oui. qui ont proposé des livraisons de repas qui peut-être déjà la pandémie قال لك on est prêt aux hôpitaux avec une réduction de prix. فهمتني à l'attention des médecins يعني نشكرهم يعني vraiment Peut-être adopter la même méthode pour les restos du cœur, on va dire. Non? Oui, on peut réfléchir à ça. D'ailleurs, vous nous avez alerté sur un point qu'on devra aussi peut-être traiter avec d'autres associations qui sont très spécialisées. يعني pour être très transparente, احنا قعدنا مركزين على l'aspect médecin. مطاعم الرحمة على بالي اللي ماشي اختصاصك مي قلت بالك عندك معلومات ولا افكار تشاركينا تشاركيناها. Par exemple, j'ai vu sur des pages Facebook les restos كاين une initiative نسيت واسمها mais داروا قفة رمضان داروا des collectes et ils sont en train de distribuer القفات للناس اللي يحتاجوا. دونك كاين مبادرات عبر لي ريزو سوسيو نقدر يعني نحوس عليهم ونبعثهم لكم في لاباج باش تكون ماذا بينا dans ce sens. ماذا بينا يا با سوسي مرحبا. حاجة مليحة يعني راح نتمنى انه مطاعم الرحمة ما تحبش لكن يعني تعوض بطريقة اخرى باش الناس يقدروا يعني الناس اللي اس دي اف ولا الناس اللي باسون ولا الناس اللي يلقاو روحهم برا يعني في وقت المغرب وما عندهمش وين ياكلوا حتى ماشي غير المحتاجين دونك كل واحد فينا يقدر يلقى روحه هذاك الوقت برا وما عندوش واش ياكل. دونك يعطيك الصحة. En fait je pense que يعطيكم الصحة vous nous avez donné en tout cas une idée que je vais creuser يعني راح نهضر على هذه الفكرة مع الأصدقاء نتاعي ولي بينيفول. سي بالك نشوفوا les patients qui sont hospitalisés dans les hôpitaux كيفاش راح تكون حالتهم في رمضان كيفاش نقدروا نعاونوا les médecins et les patients qui sont hospitalisés dans le cadre du Covid. Et là, j'ai tout de suite une pensée à Khaled Darani ou Gal Mataqalin parce qu'il y a une directive خرجت je crois ces derniers jours المساجين تاع القليعه هذه الانفورماسيون اللي عندي غير تاع القليعه جو سي با ailleurs est-ce que c'est le cas ou pas ils ont pas le droit au couffin de Ramadan quoi donc c'est vraiment terrible. يعني ولا نقدر نختم التدخل نتاعي انا متضامنه مع كل السجناء ومع كل عائلات السجناء واوسي اشكر encore une fois les avocats اللي راهم واقفين على هذه القضايا malgré يعني les conditions de travail difficiles وكل تضامني مع كل السجناء والعائلات. Merci beaucoup Nsrine, شكرا جزيلا. يعطيكم الصحة. Merci et bon courage pour ce que vous faites. يعطيكم الصحة انتوما اللي عطيتونا هذا الفضاء باش pour sensibiliser, pour appeler à la mobilisation. Il est à vous, cet espace est à vous. Merci.
صحة. على خير نسرين. J'aimerais rebondir Oui, bien à sûr. ce qu'a dit Nesrine, mais par des commentaires. يعني كاين الناس اللي يبعثوا لها directement message ليها وكاع لي زيكيب ولا كاع الناس والمواطنين اللي راهم يقوموا بحملات وتطوعيه في هذه الاوقات. كاين عقون مقران راهو يقول bravo à vous, merci pour ce que vous faites. Les Algériennes et Algériens très nombreux se tiennent à vos côtés. Bon courage. من جهته شريف قاسمي راهو يقول je félicite tous les bénévoles et je leur offre ainsi tous mes respects. Mais attention, votre sécurité est très importante, alors je vous conseille d'être vigilant et respect social, distance, merci. Merci docteur. On a un autre appel. قاعدة من وهران. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Bon, je salue tout le monde, je vous salue vous aussi. Merci. مرحبا بك أستاذنا. عندي تدخل على لا كيسيون تاع اليوم. نعم تفضل. يلا. Très bien, على لا دوزيام هذه. La deuxième vague. Très bien. Oui. Bon, أنا بلوتو التدخل تاعي غادي يكون شوية بيسيميست. معليش حقك. فوالا ماشي بون بيان سور كاين ان كوتي بيسيميست اما بوزيتيف مي بلوتو غادي نعالجوا هذا التدخل تاعي سي على لي بويزمون فينونسي تاع لي فامي اللي عايشين بالمدخول اليومي. وي. لي جورناليي تو. البارح شفت اون فيديو في لي ريزو. وي. تاع واحد من البليدان بار دو فامي هكا دار فيديو تاع ضحك شويه غنى اغنيه على كملوا له بقات له واقيلا 27000 قال لهم ورمضان دار غنية يعني بلا ديتريس بدا يغني. خي بيان فيديو فوالا هذا هايل هذا ربي يحفظه. بالك دوك الا صبتها نعاود نبعثها لكم. والله غير بعثها لنا نجوزوها. وي فوالا بقات له يحكي صح تحس باللي الهضره تاعو بقات له جبد هكا 20000 و5000 و2000 بقات لي 27000 ورمضان راه جاي. وهادو الناس يفو افوار اون بونسي ليهم في هاد لا دوزيام فاغ اللي الناس غادي ابري لو 29 هذا افريل ولا الا زادوا كالكو جور اون سي با. وي. صادير يفو فريمون ماشي بونسي ماهمش خايفين من لا مالادي مي راهم خايفين يجوعوا. سي بلوتو راهم الا قال لهم نديروا بل الجوع سي اون مالادي تكنيكمون. سي بور ان بير دو فامي على ولادو الصغار يخاف كثر يقول لك جو بريفير ميكسبوزي على مالادي ونجيب لهم القوت تاعهم يشبعوا ويتو mieux que de rester بهذاك الاخر. Surtout pour un père de famille, عنده l'instinct de survie تاعو il va le pousser à braver tous les dangers et surtout يولي ما يشوف لا الكوفيد لا والو. C'est-à-dire pour la deuxième vague, il faut penser à l'épuisement financier تاع هادو الناس لي جورناليي والناس اللي ما عندهمش وديمينيو تو. وثاني كاين ان ايبويزمون تاع لي ستوك في تاع لي دونري هادو تاع لي فيفري تو. ثاني سي امبورطون باسكو يا بوكو دو جون اللي راهم عايشين في واحد اللي شويه بلايص شويه ايزولي وكلش. صادير الحوانت هذاك هو الا جبت لهم ديسي 15 جور 20 جور سي بون. من بعد ثاني يفو ابروفيزيوني يفو رونفورسي لو بون ماشي حنا رانا نعطوه هكا اقتراح تاعنا يفو يمتنوا لابروفيزيونمون على جال هاد لو موا ساكري اللي راه جاي. صادير في البلايص اللي شويه ايزولي. وثاني يفو بونسي قلت لك لهاد لي جون لي بويزمون فينونسي غادي بزاف لازم نبداو بهم كوا سي البلوز اورجون. اللي كان داس 500 اللي كان داس المواطن العادي سي بون بدا يتوشى بدا يتقاص بدا يخلصوا له صوارد والكرامه تاعو راكم عارفين حنا الجزائريين كي دايرين. فوالا يفو في هذا لو دوزيام نخلوا الاطباء والاخر ما شاء الله راهم في الخط الدفاع وكل شيء يزيدوا يكملوا ويخموا هما علينا على لا دوزيام هذا بروباغاسيون. حنا لي سيتويان نخموا في الكوتي ايكونوميك الكوتي فينونسي تاع بعضنا سي تو. وي وي هذا هو التدخل تاعي. شكرا جزيلا قاده بارك الله فيك. يعطيك الصحه قاده من وهران. بلا مزيه. ابيانتو ان شاء الله. صحه على ليميسيون ويعطيكم الصحه على كاع اللي راكم ديروا فيها. رانا معاكم ديال ديبي. شكرا. غتبقى توجور والشعب الجزائري ما راه ساكت. بارك الله فيك شكرا جزيلا. عليكم. صحيت ça prend tous en sens الشعب الجزائري ما راهش ساكت وحنا ما راناش ساكتين. و ce qu'on fait en fait on le fait pour vous, c'est notre devoir, on accomplit notre devoir, rien de plus. جلطي عبد اللطيف هو يقول القاده برافو قاده سيري بون انترفونسيون يعطيك الصحه. ميرسي جلطي شاب جلطي. ديرنا موسيقى ما ديرناش بك شاب جلطي بليز ديرنا موسيقى.
بكم من جديد كيما كابتن ماجد. On a un autre appel. Bilal de Paris. Bilal, j'allais citer tonton Ribka. Bilal. Allô. Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaykoum salam Bilal, comment ça va? Ça va. Ah, tu as l'air fatigué Bilal. Tu as une petite voix. Ah, c'est pas question de fatiguer, je viens de me réveiller. Ah bah bravo. Bravo, il y en a qui ont de la chance. Comment ça se passe? Pas vraiment. Bon, franchement, c'est très compliqué, c'est très difficile de faire face au confinement actuel. Oui. Bon, Bilal, toi, tu es étudiant en industrie pharmaceutique? Non, je suis pas étudiant. Par contre, je suis ingénieur dans une unité de fabrication. My bad. Je suis désolé. Exactement. Bon, j'ai déjà travaillé en industrie pharma algérienne. Non, mais c'est encore mieux que tu sois ingénieur. Je me permets de te tutoyer parce qu'on m'avait dit que tu étais étudiant au départ, donc voilà. Non, mais allez, là, il n'y a pas de souci. Merci. On a eu un problème de communication avec la régie, ça arrive, c'est pas grave. La régie et mes archous, ils sont de mauvaises... Mais allez, c'est pas grave. Donc du coup, qu'est-ce que toi tu penses de la deuxième vague potentielle? Donc, parlons de la deuxième vague. Oui. Déjà, pour moi, commençons par maîtriser la première. Oui. Déjà pour commencer. Voilà, déjà aujourd'hui, avec le nombre des contaminations par jour et le nombre des décès par jour, je vois aucune maîtrise. D'accord. Alors que... tu parles sur le plan international ou là tu vises l'Algérie ou la France? Sur le plan international. Ok. Bon, c'est vrai, en Algérie, ces derniers jours, j'ai quand même remarqué qu'il y a une baisse en termes de décès. D'accord. Chose qui est bonne, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, oui. Alors, parlons sur le plan international. Moi, je trouve que déjà, au moment qu'on n'a pas encore maîtrisé la maladie, ça ne sert à rien de décider du déconfinement à partir du mois de mai. Oui. Aujourd'hui, la France a décidé que le déconfinement sera à partir du 11, l'Allemagne le 4, la Belgique le 7, aux alentours, en fait, du début du mois de mai. Oui. Alors que si on décide de faire un déconfinement, quand même, ça veut dire qu'il y aura des contacts. Commençons par les écoles. Oui. C'est vrai que peut-être l'influence à la maladie, les personnes moins âgées, elle n'est pas aussi flagrante ou grave par rapport aux gens à un âge avancé. Mm-hmm. Quand même, ça reste, peut-être, ça pourrait être des gens ou des personnes, des porteurs sains. Bilal, je voulais juste te poser une question par rapport à l'industrie justement de pharmaceutique. À partir de combien de temps on peut dire qu'un remède ou la scientifique, combien de temps ça prend pour créer un remède en fait? En fait, c'est généralement c'est des vaccins. Et puis il y a des études, ce qu'on appelle les études précliniques et les études cliniques, ça prend au minimum une année. D'accord. Entre 8 et 12 mois. D'accord. Donc si remède est, au bout de combien de temps on peut l'avoir? À peu près 1 an et demi, 2 ans? Et pour les pays avancés, bon, développés, on peut l'avoir dans une année. Après, et pour l'Algérie? Il faut que dire que la politique pèse quand même. Oui. Si le produit est fabriqué aux États-Unis ou l'Europe ou en Chine, ça ne sera pas éminent sur l'Afrique ou les pays sous-développés. Ça prend entre 18 mois, je dirais 18 mois. D'accord. S'ils deviennent humains, quoi. D'accord. Voilà. Oui. S'il n'y a pas l'aspect financier, l'aspect politique qui va peser. Et pourquoi peut-être que c'est un peu complotiste, mais c'est un fait, pourquoi on voudrait faire les essais en Afrique? Qu'est-ce qui fait qu'on veuille le faire en Afrique? Pourquoi pas le faire aux États-Unis? Justement, parce qu'il faut le dire, même si moi je suis... Bon, ça fait... Tu es africain? Voilà, oui. Et africain, et l'Afrique aux Africains, comme on dit. Oui. Mais il faut le dire aussi, Mzal يشوفوا فينا avec un œil différent, un peu différent. Je peux dire que c'est des rats de laboratoire, c'est quand même pas le bon mot parce que on reste des humains et peut-être on est plus humains qu'eux. Oui. Franchement à dire. Et puis il y a aussi, comme je vous ai dit, la politique qui pèse. Aujourd'hui, malheureusement, 99% des pays africains, leur président a été désigné. Oui, c'est le cas de le dire. Je peux le dire. Voilà, on n'a pas des représentants politiques qui défendent leur peuple, malheureusement. Mm-hmm. Et chacun cherche ses propres intérêts. C'est pour ça que Mohamed Dabiom, ils vont l'essayer en Afrique que de le faire en Europe ou en Vu qu'on n'a pas qui nous protégeait, quoi. Il y a personne qui nous défend.
Ouais. D'accord. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Bilal. Atek Saha. Bilal Mzia, alors je voulais juste Bien sûr. rendre hommage à tous les militants politiques emprisonnés. Oui. Rabbi يكون معاهم. Inch'Allah, ya Rabbi. À tous les journalistes emprisonnés aussi. Oui. Et puis un hommage aussi à Radio M. Merci beaucoup, Bilal. Chez nous commandé. Mourir en marchant que vivre à genoux. Exactement, c'est ça. Atek Saha. Voilà. C'est une très bonne finition. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Ala khair, Bilal, merci beaucoup. Bilal qui m'offre la transition, qui parle des détenus politiques. En parlant de ça, justement, on va écouter Ihsan Qadi avec Abada Nabila, qui ont un peu échangé autour à propos de Khaled Dararni, صديقنا وزميلنا المسجون. إن شاء الله ربي يطلق سراحه ويطلق سراح كاع المسجونين. On va écouter ça et on revient après. J'avais refusé tellement de demandes, mais quand j'ai vu le beau brun ténébreux, je n'ai pas pu résister. Ah, d'accord, il a été recruté sur cette base-là, donc tu confirmes. Ah oui, ça va de soi. D'accord. Alors, on va dire un mot du beau brun ténébreux. Est-ce que ça, Khalid, il dit 200 pompes par jour? Ah oui, je pense qu'en ce moment, il est en train de les faire. Hein. Il y en a qui disent 400, قال لك عنده فرغ شغل قال عامل ولا غير سمعت واحد قال له 400 les pompes في النهار. On va pas le reconnaître. Bon. Ouais. Alors, est-ce que... mais pour oui, mais pour revenir à Canal Algérie, oui, il est arrivé et à Canal, on avait reçu une formation de chaque journaliste, reporter faisait ses propres montages, donc il y avait le montage cut. Et donc quand il est arrivé au Akidja, il était déjà la presse écrite. Et donc, il fallait une petite formation. Donc, il est arrivé, il était très souvent à côté de mon PC, de mon bloc. Et à chaque fois, pour l'anecdote, et je sais qu'à chaque fois, l'anecdote, à chaque fois, il me dit, s'il te plaît, raconte-la moi. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on dit, excusez-moi, s'il vous plaît, comment on fait ça, comment on play, comment on revient. Alors moi, très très gentiment, je lui expliquais, je prenais le temps et tout. Après, il me regardait, il me faisait merci. Et waouh. Et ça crée une grande relation d'amitié. Enfin, c'est un moment fort. Alors, Nabila, est-ce que c'est vrai que le jeune Khaled Dararni a démissionné de Canal Algérie parce qu'au bout d'une année, il n'était pas encore devenu le rédacteur en chef? Il était quoi? Il n'était pas encore devenu le patron de Canal Algérie. Oui, il était très déçu parce que Khaled, quand il rentrait, il était qu'un simple journaliste et ça, il a très 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 mal vécu. Du coup, du jour au lendemain. Il était jeune. Non. Il était jeune. Rédacteur en chef ou rien. Donc il est parti. Plus sérieusement, pourquoi il est parti? Il est parti parce que je pense qu'il n'arrivait pas à s'épanouir. Voilà, il n'arrivait pas à s'épanouir. Il était avide d'autres expériences. Et d'ailleurs, la chaîne 3 lui faisait les grands yeux. Et c'est comme ça qu'il a commencé, je pense, à être reconnu et entendu par le peuple algérien. C'est avec Ahmed Lahri, la matinale. D'ailleurs, moi je garde souvent, et je pense que les auditeurs aussi se souviennent des nombreux fous rires qu'il avait avec Ahmed Lahri. Donc il avait sa rubrique internationale et tout, et c'était, il est resté un bon moment, je pense, même quand Ahmed Lahri est parti, il est resté, et pour lui c'était une très 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 bonne expérience. Est-ce que Khaled Dararni avait pour modèle de réussite professionnelle Hamid Green? Comment? Excusez-moi. Chaba, oui. Il ne en fait, on lui cherche un modèle de réussite professionnelle. On n'a pas trouvé. Il en avait un? Mais il adorait, il aimait bien Ahmed Lahri. Je sais qu'il a appris beaucoup de choses. Ouais, il a appris beaucoup de choses avec Ahmed Lahri, professionnellement et personnellement aussi. Je sais qu'il garde un très très bon souvenir d'Ahmed Lahri. Ouais. Alors, on approche de la fin. Est-ce que c'est vrai que Khaled Dararni s'est rendu à la police parce qu'on lui a promis un abonnement Netflix?
فقتو به وي فقتو به باسكو عيا فيا عطيني الكود نعيط له نقول له خالد excuse-moi mais je vais voir mon film là maintenant donc à chaque fois que تنحي له quand il a su qu'il allait avoir finalement le code donc il s'est dit bon sacrifice pour sacrifice. Qu'est-ce qu'il préfère comme série? Qu'est-ce qu'il préfère comme série? Moi, c'est beaucoup plus, c'est les spectacles. Son humoriste préféré, c'est bizarrement Muriel Robin. Et il y a l'addition. Il y a un spectacle, l'addition, que je trouve pas très... ma tahkni ma walou. D'ailleurs, Anna Kana'itli, Florence Foresti. Pourquoi? Parce que Florence Foresti, elle a plusieurs spectacles. Et l'un d'eux, c'est lorsqu'elle est devenue mère, et du coup, elle parle des femmes et des mamans qui basculent socialement. Et du coup, ce qui m'est arrivé, parce qu'il m'a connue sans les enfants et après les enfants, donc quand on avait nos conversations téléphoniques très souvent, donc je lui parlais, je disais « Non, mais Moustapha, arrête !» Je disais « Mais c'est pas possible !» On revient à Florence Foresti, qui, quand elle parlait au téléphone avec ses copines, et disait « Comment ça va, Charlotte? Mais franchement, tu pourrais remettre ta culotte quand même. » Et là, elle disait « On sait pas si c'est تهضر مع الدراري. هي تهضر مع الدراري قال لي لحقنا لها هذه هي. Alors, est-ce que c'est vrai que نبيلة عبازة تخرجي لنا وعدة نهار يخرج من الحبس خالد؟ واش ندير لكم؟ تخرجي لنا وعدة. تخرجي لنا وعدة. Khaled adore les crêpes au chocolat et très souvent il laissait tout tomber lorsque je lui disais écoute Khaled cet après-midi ça va être crêpes au chocolat, donc il traversait tout Alger pour venir manger une crêpe au chocolat. Donc voilà, donc crêpes au chocolat l'attend et voilà. Et je voulais juste vous remercier Ehsan Qadi de m'avoir permis de parler de Khaled de cette manière-là. Ah ben on est tous contents de parler de lui de cette manière-là. Merci beaucoup de l'avoir fait vivre pendant ces minutes, Nabila. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir, mes salutations. Au revoir. Voilà, نعود بكم من جديد في studio Marana Sakti, studio Radio M. C'était la petite aparté autour de Khaled Rarni, notre ami et notre confrère emprisonné. Inch'Allah Rabbi yatlaq sarah. Si vous voulez lui écrire, chaque jeudi en fait on lui transfère des lettres. Les avocats تاعو يجيبوا له des lettres مكتوبين. Si vous voulez lui écrire, vous pouvez m'envoyer à moi Anis Hamza sur mon Facebook à moi vos lettres à Khaled Rarni ou là ابعتوا المجد زوين. Comme ça on va tout regrouper ce jeudi inchallah chaque jeudi نلحقوا له les lettres il a له plusieurs lettres, donc si vous voulez lui écrire c'est le moment ابعتوا لي ليا ولا المجد زوين. Oui Amira, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste dire très grande pensée à Khaled Rarni. Oui. Voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. On a fait le tour de la question d'aujourd'hui, comme d'habitude. C'était l'aventure Ta'Lioma. Kamel Daoud nous a appelé. Il faut le rappeler. Abdallah Ben Addouda était avec nous en live Facebook. Merci beaucoup. Ehsan El Qadi Tani. Ehsan El Qadi est toujours là. Il est toujours là. Le soldier of God. Ehsan El Qadi. Et merci à vous tous qui nous avez appelés, qui avez partagé avec nous, que ce soit en commentaire ou là en privé. Et comme ça, je vous donne rendez-vous demain, du coup. La technique est معنا Shahrazad, non pas seulement la technique, mais aussi la présentation du bulletin et du Corona Trend. Amin كان معنا أمين l'artiste, رضا طارق غاغنار et أميرة بوجمعة والإنسان الضعيف المتحدث. إلى غدوة إن شاء الله. Fight, your body's so necessary.